अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज हम इस वीडियो में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी पर रोशनी डालेंगे। अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज़ को पैदा किया था? इस बात में मुफस्सिरीन की मुख्तलिफ राय हैं और हदीस की रोशनी में इन्हें वाज़ेह भी किया गया है, मगर यहाँ हमारा तल्लुक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की ज़ात से है। इसलिए इब्लीस और आदम तक ही महदूद रखते हैं। किताबों में जो कुछ इस ज़बान में हासिल होता है पेश कर रहा हूँ। हकीकत अल्लाह ही जानता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जन्नत को आदम से भी पहले जहरीली गैस से पैदा कर चुके थे। इब्लीस चूंकि बड़ा इबादत गुजार था, इसलिए नूरी फरिश्तों ने जब ये देखा कि इब्लीस जो जन्नत की नस्ल से था, इबादत गुजारों में सबसे बढ़कर था, उन्होंने अल्लाह ताला से ख्वाहिश ज़ाहिर की कि अगर इब्लीस हमारे साथ रहे तो अच्छा है। अल्लाह ने इनकी ख्वाहिश पूरी कर दी और इब्लीस आसमानों पर पहुंच गया और फरिश्तों का भी सरदार बन गया। जब जन्नत ने नाफरमानियाँ शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों का एक लश्कर इब्लीस के तहती में बनाकर जंग के लिए भेजा, तो उन्होंने जन्नत को मार मार कर भगा दिया और वो 2 जजीरों में धकेल दिए गए। इसी फतह से इब्लीस मगरूर हो गया और उसने सोचा कि अगर अब अल्लाह मुझे इस सल्तनत से निकालेगा तो मैं नहीं निकलूंगा। इब्लीस खुदा के मुकाबले की में उतरने की तैयारी कर रहा था, मगर दूसरी तरफ अल्लाह जो मुख्तारे कुल है, सारे जहानों का मालिक है, वो जानने वाला है। इसकी दिल की बात का जवाब यूं देते हैं कि थोड़े दिनों के बाद फरिश्तों ने लोहे महफूज पर देखा कि अनकरीब एक मुकर्रब बारगाह इलाही अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होगा। फरिश्तों को फिक्र लाक हो गई और वो आपस में एक दूसरे से इसका जिक्र करने लगे। फरिश्तों को फिक्र करते देखकर इब्लीस को भी मालूम हुआ तो कहने लगा, इस किस्सा का हमसे तल्लुक नहीं। और इब्लीस समेत तमाम फरिश्ते इस मरदूद पर लानत भेजते रहे। एक रोज इब्लीस ने अल्लाह से कहा, ऐ खुदा, तू मुझे इस फरिश्ते का नाम बता दे जो तेरी नाफरमानी करता है, ताकि मैं इसे हलाक कर दूंगा। अल्लाह ने फरमाया, थोड़े अरसे के बाद ही तुम्हें खुद इसका पता चल जाएगा। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया कि हम तुमसे एक मखलूक पैदा करने वाले, जिसमें बाद मेरी फरमान बरदारी करेंगे, और बाद नाफरमानी करेंगे। जो फरमा बरदार होंगे इन्हें मैं बहश्त में जगह दूंगा, जो नाफरमानी करेंगे इससे दोज़ख को भर दूंगा। ज़मीन ने अर्ज़ किया, बहश्त में जाने वालों पर तो मैं बहुत खुश हूँ।
مگر جو دوزخ میں جائیں گے میں ان سے خوف زدہ ہوں، اور اس خوف سے میں زمین اس قدر روئی کہ اس کے آنسیوں کی ریاں بہہ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ تم زمین کے اجزاء سے ایک مٹھی مٹی لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل کو حکم دیا کہ تم زمین کے اجزاء سے ایک مٹھی مٹی کی لاؤ۔ جبریل جب زمین پر پہنچے تو زمین بہت روئی اور ان سے اللہ کی پناہ مانگی، اور وہ زمین کی یہ حالت دیکھتے ہوئے ان کو رحم آ گیا۔ جبریل واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل کو بھیجا، اور اس کی زمین کی آوازی سن کر وہ بھی واپس چلے گئے۔ اس کے بعد اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، وہ بھی واپس چلے گئے۔ اسی طرح واپس لوٹ گئے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عزرائیل کو بھیجا، اور وہ زمین کی گرازاری کے باوجود مٹی لے کر چلے گئے۔ اللہ نے پوچھا، تمہیں زمین کے پناہ مانگنے پر ترس نہ آیا؟ کہنے لگے، ترس کرتا تو حکم خداوندی کی کیسے تعمیل ہوتی؟ اللہ نے انہیں ملک الموت مقرر کر دیا۔ عزرائیل نے کہا، اللہ تعالیٰ دنیا میں مکروہ چیز گنی گئی ہے۔ عزرائیل نے کہا، اے اللہ، موت دنیا میں مکروہ چیز گنی جائے گی، اس میں تیرے نبی بھی ہیں اور پیغمبر بھی اور پاک ہستیاں بھی ہوں گی، اس لیے لوگ مجھے اپنا دشمن سمجھیں گے۔ اللہ نے فرمایا، ہم موت کے لیے بیماریاں بنا دیں گے اور کوئی نہ کوئی ذریعہ بنا دیں گے مرنے کا، اور دنیا کی نظریں بھی تمہیں نہ دیکھ سکیں گی۔ چونکہ حضرت عزرائیل نے زمین کے مختلف اجزاء سے مٹی اکٹھی کی، حضرت عزرائیل نے زمین کے مختلف اجزاء سے مٹی اکٹھی کی تھی، اسی واسطے دنیا کے انسان بھی مختلف صورتوں میں پیدا ہوتے ہیں۔ اور یہ جو میں اپنے سامنے ویڈیو پیش کی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوئے گی۔ السلام علیکم۔